हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम जानिबा हाथ डिजाइन देखंतु ए सिल्क साड़ी ब्लाउज रे आ हाथ डिजाइन तैयारी करिबा। ता पई मु कपड़ा एठी कटिंग कर नै जाईछि आ अस्त्र कपड़ा भी नै आसीछि। एटा देखंतु प्रथमे अस्त्र कपड़ा रे आमे हाथर मार्किंग करिकि कटिंग करिबा। देखंतु हाथ लंब एठी मोर 8 इंच अछि 1 इंच प्लस करिकी 9 इंच रो लंबटा नै जाईछि कपड़ा आ 3.5 इंच रे एठी डाउन कला पर एठी ओटा सीधा लाइन टान देबा। तापरे एठी आमे एम्ति करिकी मार्क करिबा चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच करिकी। तापरे एठी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन नै जिबा आ मोहरी राउंड एठी 4.5 इंच अछि आ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। आपण एमती करिकी भी कटिंग करि परिबे हाथ नचेत आमे जो बैक पार्ट को मापिकी तार आर्महोल साइड को मापिकी आ 1 इंच बढ़ांती सेमिति करिकी भी आ हाथ कटिंग करि परिबे। देखंतु एठी हाथ मोर ड्राइंग हेई गला ताकू कटिंग कर नै जिबा। एबे देखंतु एठी कपड़ा केमती आमे कटिंग करिबा। एठी बॉर्डर तार रेडी एठी 4 इंच देइछि आ सिलाई मार्जिन पाई कि आ दी साइड रे हमको हाफ इंच दरकार। सेमिति एठी मध्य हमको 4 इंच दरकार आ सिलाई मार्जिन कपड़ा एमती करिकी आ टोटल जेमती हमरो सिलाई पर 8 इंच हबो हाथ सेही हिसाब रे कपड़ा कटिंग करिबा। यार चौड़ाटा एठी 5 इंच अछि आ तार लंब एटा 20 इंच अछि 2 फॉल रे 20 इंच। देखंतु प्रथमे आमे एठी 3 इंच रो कपड़ा छाड़ी नबा 3.5 इंच किंबा 3 इंच रो कपड़ा छाड़ी नै कि आ एठी प्रिल लगै नै जिबा। देखंतु एमती पूरा समान भाव रे गोटे साइज रो प्रिल आ तैयारी कर नै जिबा। एटा पप हाथ हमरो तैयारी हबो आ एही ब्लाउज रो बैक डिजाइन जदि आपण माने देखि नांती ताहले देखि नेबे ताकू मध्य चैनल रे अपलोड अछि किंबा एही वीडियो रो एंड स्क्रीन रे आपण मानको मिलि जिवो एही ब्लाउज रो माने बैक डिजाइन। देखंतु एमती करिकी एपटो लास्ट पर्यंत हमरो सेमती 3 इंच 3.5 इंच रो कपड़ा छाड़ी दबा आ एठी कट कर नै जिबा। तापरे एपट साइड रे लगाइबा समान करिकी माने लगाइ नै जिबा आ तार अपोजिट साइड रे आ लगाइबानी एमती समान करिकी ऊपर प्लीट हमरो जो साइड को जाइछि तळ प्लीट को मध्य सेमिति ही लगाइ नै जिबा। देखंतु एमती करिकी साइज करिकी ताको बसै नै जिबा। खूब कम समय रे तैयारी हे जिबा हमरो डिजाइनर हाथ सिल्क साड़ी हाथ डिजाइन बा पैथानी साड़ी आ स्लीव डिजाइन रेडी हे जिवो पफ स्लीव डिजाइन। आपण माने भी थरे ट्राई करिवे एही डिजाइन को आ मो वीडियो जदि आपण मानको भल लागुछि ताहले लाइक करिवे आ शेयर करनेबे आ चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे। एमिति ही आगो को आउरी बहुत नुआ नुआ वीडियो आनिबे आपण मानको पई। देखंतु एबे बॉर्डर को नै आसीबा आ एमती ताको एठी जॉइंट कर दबा। सीधा साइड बॉर्डर रो सीधा साइड आ हम जो प्रिल पकैले से कपड़ा रो सीधा साइड एमती आमना सामना करिकी रखिबा आ सिले नै जिबा। तापरे एमती देखंतु बॉर्डर को साइड करिकी पुणी एई ऊपर आ गोटे सिलाई पकै दबा। देखंतु पड़ी गला सिलाई। एबे आमे जो कटिंग करिथिले हाथ को नै आसीबा एठी
ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିସାବରେ କଟିଂ କରିବା କପଡ଼ା ଯେମିତି ଆମର ଏଇଠି ସର୍ଟ ପଡ଼ିବନି, ପୁରା 8 ଇଞ୍ଚର ରେଡ଼ି ହେବ ଯେମିତି ହାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିଲେଇ ନେଲା ପରେ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏବେ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ କରିକି ଏଇ ମହୁରୀ ସାଇଡ଼ରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଲଗାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ପୁରା ଲଗାଇ ନେବା ସିଲେଇ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାତକୁ ଆଉ ସିଲେଇ କରିକି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବେ ରଖିବା ସାଇଜ୍ କରିକି, ଫ୍ରିଲ୍ ଯେମିତି ଆମର ମୋଡ଼ି ନ ହୁଏ, ନହେଲେ ପୁଣି ତା'ର ଲୁକ୍ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ସିଲେଇଲା ପରେ ୟାକୁ କଟିଂ କରିକି ତାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆମର ସୁନ୍ଦର ହାତ ଡିଜାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ଆମର ହାତ ଡିଜାଇନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 8.5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆମେ ହାତ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଚାଲିଯିବ, ରେଡ଼ି ରହିବ ଆମର ଫିକ୍ସ 8 ଇଞ୍ଚର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ଲାଉଜ୍ ରେଡ଼ି କଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତା'ର ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ କଟୋରୀ 1 କଟୋରୀରେ ବନିଛି, ସିଙ୍ଗଲ୍ କଟୋରୀରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ 30 ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ତା'ର ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବର୍ଡ଼ରରେ ହିଁ ଆମର ବନିଛି ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବର୍ଡ଼ରରେ ହିଁ ତାକୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି। ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଏମିତି ଲେସ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।